Si je reviens un petit peu sur la genèse de cet événement, c'est un événement que nous avons créé en 2015 pour la première édition. Et l'objectif, c'est effectivement d'essayer de donner à Agadir une autre image, une image de destination gastronomique à travers cet événement. Lorsque nous avons, avec mes amis Régis et Jacques Marcon, qui sont parrains de cet événement, pensé à trouver un nom à cet événement, très vite le mot rencontre est arrivé. Parce que cet événement, c'est d'abord une rencontre entre la gastronomie marocaine et la gastronomie française, mais c'est aussi des rencontres entre les chefs français et les chefs marocains. Les rencontres gastronomiques, c'est également l'ouverture en avant-première de l'événement mondial Goût de France, qui est porté par le ministère des Affaires étrangères français, qui a été créé par un ancien ministre, Laurent Fabius, avec un grand chef, Alain Ducasse, pour célébrer la gastronomie française. Et ces rencontres, l'ouverture de ces rencontres a été l'occasion d'un dîner Goût de France. Le 21 mars, c'est 3000 restaurants dans le monde entier qui vont proposer à leurs clients des menus typiquement français. Au Maroc, il y en aura une quarantaine qui également participeront à l'événement, dont 13 à Agadir. Et donc je soutiens également complètement cet événement qui va se dérouler le 21 mars. Mais voilà, les rencontres, c'est encore autre chose, c'est cette complicité, cette amitié entre les chefs français et marocains. الفكره ديال لا 4 كنعرفوا اليوم بان كاين لو ديني دو غالا دو لا 4 ايديسيون دي رونكونتر غاسترونوميك داغادير اللي جات من فكره ديال مسيو جون كولان اللي كان طاح في حب ديال مدينه اكادير وفي المغرب وكان عنده واحد العلاقه بلا غاسترونومي فرونسيز ومع دي زامي شيف ايطوالي فرونسي وجاتنو الفكره باش يدير لي رونكونتر غاسترونوميك داغادير اللي فيها كيلتقيو لي شيف ماروكان مع لي شيف فرونسي وكيكون هناك واحد النوع من تبادل التجربه في نفس الوقت هما كيعطيونا لي تكنيك ديالهم ولو سافوار فير ديالهم حتى حنا كنعطيوهم لي تكنيك ديالنا ولي سافوار فير ديالنا وفي نفس الوقت لا بروموسيون ديال تسويق المنتوجات المغربيه وبالخصوص المنطقه ديال اكادير. Nous avons fait une première édition en 2015 où il y avait 15 chefs français et marocains. Il y avait 3 établissements. En 2016, il y avait une trentaine de chefs français et marocains. Il y avait 6 établissements. En 2017, il y a eu 50 chefs français et marocains, y compris les chefs d'Agadir d'ailleurs, et 11 établissements. Et cette année, nous en sommes à la 4e édition où nous retrouvons pratiquement 50 chefs français et marocains, les chefs d'Agadir bien entendu, et 11 établissements sur l'ensemble d'Agadir. Nous sommes mis à l'honneur cette année. On remercie Jean Colin et Philippe Rioufred de nous avoir fait cette invitation, participer à cette merveilleuse édition que nous découvrons. Traiteurs de France aussi, on représente 36 traiteurs sur le territoire national
Et nous faisons partie du Chef Lab. Nous représentons vraiment le cœur de la gastronomie de cette association. Nous sommes donc accompagnés aujourd'hui d'Olivier Ferreira, Eric Duvigneau et moi-même, Franck Smiciclas. Et nous sommes venus découvrir les traditions marocaines de manière à pouvoir les retranscrire à travers notre territoire et l'Association des traiteurs de France. Rencontres professionnelles, mais qui vont vers une gastronomie qui peut se partager entre la France et le Maroc avec des saveurs, des senteurs et aussi peut-être une origine, le goût de la cuisine, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de goût et je crois que dans vos pays, le Maroc, tous ces pays du bassin sud-méditerranéen, on trouve des senteurs qui peuvent totalement s'apparenter à une culture gastronomique qui est identique à la France. هذا اللقاء جد مهم جدا لانه غادي نتلاقاو مع لي شاف فرونسي وغادي نتبادلوا الخبرات ما بين لي شاف ماروكان ولي شاف فرونسي وغادي نعرفوا على الثقافه المغربيه او الثقافه المطبخ المغربي ولي شاف فرونسي حتى هما غادي يجيو باش يعرفوا على المطبخ او ثقافه المطبخ الفرنسي وهذا جد مهم بالنسبه لنا باش دائما نزيدوا لقدام ونكونوا في المستوى وعندنا حسن الحظ للزبناء ديالنا. جينا لاكادير اليوم باش نبارطاجيو مع هاد الناس هادو لا غاسترونومي اللي معروفه في العالم اللي هي لا غاسترونومي ماروكان. تلقينا الحمد لله الدعوه من طرف اللجنه المنظمه باش نكونوا مع لي شاف فرونسي تا هما نبارطاجيو معاهم لي سافوار فير ديالنا. والان في الامر انه خاصنا جينا على قبل لي برودوي تيغوار وباش نديرو اون بروموسيون لا كويزين ديالنا ولا غاسترونومي ماروكان. تلاقينا مع لي شاف داكادير تبارك الله مع لي فورنيسور ديال لي برودوي ديالنا. سي فري كو الحمد لله عندنا واحد لا غاسترونومي اللي ممكن نعتزوا بها في العالم. وصلوا الدراري الحمد لله واللي شافوا وصلوا واحد المستوى اللي تبارك الله انه لينا تنشوفوا النيفو تبارك الله اللي رفيع وكبير بزاف اللي تيخلينا انه نكونوا في المراتب العليا في العالم. Très fier et très honoré de pouvoir participer à cette 4e édition. J'ai rencontré Monsieur Jean Collin il y a quelques mois de cela, qui m'a parlé du projet. Il m'a parlé de ses contraintes et de l'aboutissement du projet. Donc j'ai été très honoré de mettre en place, en collaboration avec M. Jean Collin, cette 4e édition avec tous les copains que j'ai pu faire venir de divers établissements marocains et de rencontrer aussi de très grands chefs français étoilés et de passer de très bons moments avec des gens de la profession. Les rencontres gastronomiques d'Agadir, c'est un événement magistral qui pour moi est une vraie manifestation autour de la gastronomie, de l'amitié franco-marocaine. Amitié entre nos deux pays, amitié entre les chefs cuisiniers, pâtissiers, français et marocains qui sont réunis tous ensemble pour faire des plats d'exception. Et on sent à travers ces rencontres une véritable complicité qui s'est nouée, édition après édition, entre des grands chefs, entre des chefs professionnels et des apprentis. Et donc tout ça forme une formidable manifestation de cette amitié.
Donc pour nous, c'est très important d'être représenté ici. Jean Colin nous invite depuis, je pense, 3 ans. Les différents membres donc, viennent à tour représenter notre association et porter un savoir-faire et puis surtout apprendre de la part de ce peuple et de ces professionnels qui sont très généreux avec nous. Donc c'est un vrai plaisir de revenir et je crois que les sourires sur les visages de mes camarades chefs sont significatifs. J'ai l'honneur, grâce à M. Colin, d'y participer avec mon sous-chef Nolwenn. Donc pour moi, c'est une découverte. Tout d'abord, donc découvrir votre pays, votre culture, votre cuisine, votre pâtisserie. Donc voilà, c'est avec un grand bonheur que j'ai participé à cette première édition et j'espère participer à d'autres. هذا اللقاء الثاني ديالنا اللي كنحضر فيه في ديال الملتقى ديال اكادير وهذا شرف لنا المغاربه اللي كيمثلوا البلاد رؤساء المطابخ وبحكم التواجد ديالنا في هذه المدينه الغنيه بالتراث ديالها وبالفلاحه ديالها وبالمنتوجات المحليه اللي منها املو اركان ديال والزعفران الحر ايضا. احنا الوجود ديالنا والتواجد ديالنا هنا في مدينه اكادير وفي هذا الملتقى هذا باش نعرفوا بالمنتوجات المحليه ديال هذه المنطقه هذه ونوظفوها في اطباق ونعرفوا بها اللي شاف اللي جاوا من الخارج. الأولويات عندنا في هذا الملتقى هذا هما ندفعوا بالمنتوجات المحلية ديال المنطقة ونحاولوا نستعملوها في جميع لي ديمونستراسيون أو لو ديني ديال اللي تنقوموا به هنايا بطبيعة الحال بشراكة مع جميع لي شيف اللي هما تيتواجدوا بمدينة أكادير والشباب اللي هما تيكونوا في المدارس الفندقية واللي تيشاركوا معنا في هذه المدة نتاع 4 أيام تقريبا دائما تيخدموا معنا جنبا الى جنب وتنحفزوهم وتنحاولوا انه نموتيفيهم ونحببوا لهم هذه المهنه هذه لانه مهنه شريفه ومهنه عندها افاق مستقبليه اللي هي كبيره. Cuisiner avec des chefs marocains, cuisiner les produits marocains, c'est quand même assez magique pour nous. Les épices et puis nous, on apprend toujours plein de choses avec les gens, au contact des gens. C'est du partage, comme je vous disais tout à l'heure. Hier, on était à la Villa Tilmoun, on a visité un jardin en permaculture. J'ai vu plein de choses, j'ai pu cuisiner des légumes, des herbes. Vous allez voir un pays magique. Et au niveau des rencontres, on peut remercier Jean Colin, on peut remercier le Maroc de nous avoir invités, de nous faire venir chaque année pour partager ça. Et je viens toujours avec un grand plaisir. الحمد لله دورة على دورة كيكون هنا واحد النجاح لأن الحمد لله الشغف والحب ديال المهنة ديال لي شاف ديالنا كيعطيو واحد والمجهودات ديالهم كيعطيو واحد القيمة مضافة للتظاهرة وفي نفس الوقت هاد التظاهرة كتعطي بالنسبة للبروموسيون ديال المغرب لأن الشافات ولا بعض القنوات الفرنسية كتديفوجي هاد ليفينمون.
tout d'abord, nous, on a utilisé beaucoup de vos produits dans la pâtisserie, notamment au niveau des fruits. Vous avez beaucoup aussi d'épices. Hier, en démonstration, j'ai utilisé la fleur d'oranger. Donc c'est vrai que c'est des produits qu'on utilise rarement en France et c'est dommage. Donc voilà, c'est vrai que c'est des produits exceptionnels et vous avez accès à énormément de produits et je pense qu'il faut faire la promotion et en France et dans le monde entier. C'est vraiment des produits d'exception. مدينة أكادير معروفة بالبحر، معروفة بالأسماك ديالها المتنوعة، ومعروفة بلا ريجيون ديال أركان. فاحنا بدورنا لي شاف خصنا نشتغلوا على هاد الثروات ديال البلاد ديالنا، وكادي شاف ماروكان تنزيدوا بالمطبخ ديالنا، وهذا دليل على أنه المغرب تبارك الله معروف بالثروات الخيريه ديال السمك وديال الطبيعه. كما قلت لكم لا ريجيون ديال اكادير وصويره معروفه باركان ومعروفه بالسمك. السلام ورحمه الله. خرجتوا ولا باقيين؟ احنا مع تيسير الله. فين وصلتوا؟ كنتسناو يدوزوا. شحال الوقت؟ 5 دقائق وني بري. قرب ان شاء الله ما وصلنا والو، بقاونا دي جوست فينيسيون اون بريسك فيني. بالنسبه لهذه المرحله الثالثه اللي تنتواجد فيها في هذا المهرجان ديال مدينه اكادير، وكل سنه تعرف تطور على السنه الماضيه. وبالنسبه لهذه السنه هو حنا عندنا لو ديني ديال لي شاف ماروكان. كل عام تيكون في العام الاول كنحضر فيه كان لو ديني كالا، تيكون ديما نهار لو كالا لو ديني الكبير، تكون فيه العام الاول تيكون فيه لي شاف فرونسي تيمثلوا ريجيس ماركون، العام الثاني كان فرونسي ماروكان، العام الثالث اللي شاف ماروكان هما اللي تنظموا هذا العشاء اللي كاين في سميتو. وبالنسبه للمهرجان هو كان متنوع او نيفو ديال الاطباق، او نيفو ديال المنتوجات المغربيه اللي تتواجد في المغرب وتنشوفها بزاف في مدينه اكادير، وتنحاولوا نخدموا ونجتهدوا على قبل دوك لي برودوي بحال السافرون دي بيستيل، بحال زيت ارغان اللي تتميز بها منطقه اكادير. بور لو سيرفيس. Là, ça va, on est prêt. On va rajouter une petite touche pour le pois chiche. On va le faire revenir de l'huile d'olive et un peu de cumin. Et là, nous avons un juge. Safia Simi est en train de préparer le hummus. Et nous allons attaquer la soirée. La 4e édition des Rencontres d'Agadir, c'est une découverte puisque c'est pour nous tous une première. Nous retiendrons déjà l'accueil de votre pays qui est vraiment fabuleux. On va retenir la chaleur de tous ces chefs cuisiniers qui nous ont entourés. Une expérience merveilleuse hier dans tous les établissements où on était affectés pour faire des démonstrations. Après, je sais que mes confrères ont passé un moment merveilleux également tout au long de la journée. مهرجان اكادير مهرجان اللي كنت انا بديته من الاول من لا بروميير ايديسيون مع المنظمين. دونك الحمد لله هو في تطور كبير انه ولينا تنشوفوا لي شاف، ولينا تنشوفوا 50 شاف تبارك الله في المغرب تتشارك، ولينا تنشوفوا لي شاف تيخرجوا من المطابخ ديالهم باش يجيو يشوفوا هذا الملتقى هذا. والاهم في الامر انه لو بارطاج، وانه تنرفعوا من المستوى ديال لا غاسترونومي ماروكان والطبخ المغربي، وسيرتو انه لي برودوي ديال البلاد تنحاولوا نديرهم اون افون
وتنحاولوا نبينوا للعالم انه كاين واحد المطبخ اللي رفيع تبارك الله عندنا في البلاد، وانه كاين المستوى ماشي المستوى في المطبخ ولا مستوى كتقني في المطبخ، مستوى حتى المستوى ديال الاخلاقي والمستوى ديال الشيف المغربي فين وصل. Voilà l'évolution qu'on a pu avoir et on essaye chaque année d'apporter des nouveautés puisque l'année dernière on a créé un événement à dimension sociale puisqu'on a invité les enfants défavorisés d'Agadir et cette année la journée de dimanche, quand on regarde la programmation, la dernière journée sera consacrée aux enfants défavorisés d'Agadir, qu'ils soient orphelins, en détresse physique ou mentale, et nous allons leur offrir grâce aux femmes qui vont préparer tout ça et aux chefs d'Agadir, on va leur préparer des pastillas, des briouates avec tout un tas d'animations pour ces enfants. باش ننجحوا هذا الملتقى هذا خاصنا مجهودات ديال جميع الناس وجميع الفعلاء، فشكرا لكم. وبطبيعه الحال فلا فيدراسيون ماروكان دي زار كولينير دائما غادي تكون حاضره وحاضره دائما في جميع الملتقيات، والهدف ديالها هو انه تدفع بالشباب المغاربه، تشد بيديهم، وبطبيعه الحال ندفعوا بالشاف المغربي للافاق عالميه. الحمد لله الفيدراليه او لي شاف ديالها الان متواجدين في جميع المسابقات الدوليه وحائزين على مجموعه من الجوائز العالميه، لا توك دور، الورد اوسبيتاليتي، البطوله العالميه للطبخ، البطوله العالميه للحلويات. فالحمد لله هذا الشيء من بعد سنوات ديال العمل المكثف فالنتائج كلها هي بدات تتبان، ونتمناو نجاح كبير وحظ سعيد للفيدراليه في العمل ديالها اللي كنشكر جون كولان على هذه التظاهره وعلى هذه الفكره اللي حاول من الحب والمهنه، الحب ديالو لا غاسترونومي والمدينه اكادير، حاول يخرج بواحد الفكره اللي اليوم الحمد لله وصلنا الدوره الرابعه. كنشكر والي الجهه على التضامن ديالو في انجاح هذه التظاهره. كنشكر رئيس الجهه، كنشكر المكتب الجهوي للسياحه، كنشكر اي واحد وكنشكر لي بارتنير اللي ساهموا في هذه التظاهره وانجاح هذه التظاهره، واللي ان شاء الله حنا كنتمناو كو الساكنه ديال اكادير والناس ديال اكادير والشركاء والشركات ديال اكادير بالنسبه للسنه القادمه ان شاء الله يكون واحد المجهود اكثر باش تبقى حنا بغينا تبقى في مسجله كما كنقولوا واحد الايام تبقى في العام اللي كنقدروا حنا نستقطبوا بها السياح ان شاء الله.